अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। कहते हैं कि दरिया चनाब में पानी नहीं मोहब्बत बहती है, क्योंकि पंजाब की 4 में से 3 क्लासिकल रोमानवी दास्तानों हीर रांझा, सोनी महिवाल और मिर्जा साहिबा ने इसी दरिया के किनारे जन्म लिया, परवान चढ़ी और फिर अपने इख्तिताम को पहुंची। हम इस वक्त रावलपिंडी से कराची जाने वाली पाकिस्तान रेलवेज की वीआईपी ट्रेन 35 अप सर सैयद एक्सप्रेस के लोकोमोटिव यानी इंजन में मौजूद इश्क व मोहब्बत की उसी नदी की जानिब बढ़ रहे हैं जिसकी मट्टी से कभी सोनी अपना घड़ा बनाया करती थी। सोनी का शहर गुजरात पीछे रह गया है और दरिया के दूसरे किनारे वजीराबाद के करीब वो जगह आने वाली है जहाँ महिवाल घड़े पर दरिया चनाब पार करने वाली अपनी महबूबा का इंतज़ार किया करता था। हम दरिया चनाब को 110 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशहूर ज़माना अलेक्जेंड्रा ब्रिज के जरिए पार करेंगे, जिसे 145 वर्ष पहले तामीर किया गया था। दरिया चनाब पंजाब के 5 बड़े दरियाओं में से एक है। इसका नाम चन और आब से मिलकर बना है। चन का मतलब चांद और आब का पानी है। ये बालाई हिमालय के भारतीय अजला लाहौल और अस्पाती में टंडी के मकाम पर दरिया चंद्रा और दरिया भागा के मिलाप से बनता है। इसीलिए बालाई इलाकों में इसे दरिया चंद्रा भागा के नाम से भी पुकारा जाता है। 960 किलोमीटर तवील दरिया चनाब जम्मू के इलाके से सियालकोट के नजदीक पंजाब में दाखिल होता है। अलेक्जेंड्रा ब्रिज दरिया चनाब पर रेलवे का पहला पुल था, जिसने रेलवे लाइन को लाहौर से पेशावर पहुंचाने में कलीदी किरदार अदा किया। PNSR यानी पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे का अलेक्जेंड्रा ब्रिज गुजरात से कदरे फासले पर वजीराबाद शहर के नजदीक तामीर किया गया। इसकी लंबाई 9300 फुट यानी 2830 मीटर या लगभग 3 किलोमीटर और ऊंचाई 100 फुट यानी 30 मीटर है। अलेक्जेंड्रा ब्रिज की पहली ईंट 1 नवंबर 1871 को रखी गई, जबकि 23 दिसंबर 1875 को लाहौर से रवाना होने वाली पहली ट्रेन इस पर से गुजरकर गुजरात पहुंची। पुल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह 1901 में तख्त नशीन होने वाले बरतानवी बादशाह एडवर्ड हफ्तम ने 27 जनवरी 1876 को बरतानवी तख्त के वारिस प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट एडवर्ड की हैसियत से किया, जिसके साथ ही PNSR का लाहौर से जेहलम तक 103 मील यानी 165 किलोमीटर तवील ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इफ्तिताह से पहले इसका नाम चनाब पुल था, जिसे बाद में अलेक्जेंड्रा ब्रिज कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर अलेक्जेंड्रा ब्रिज को मुश्तरका तौर पर GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड और 3 फुट 3.83 इंच चौड़ी मीटर गेज रेलवे लाइन के लिए डिज़ाइन किया गया था। 1877 के अवाखिर में इसे 5 फुट 6 इंच चौड़े रेलवे ट्रैक यानी ब्रॉड गेज में तब्दील करने का अमल शुरू हुआ और 6 अक्टूबर 1878 को पहली ब्रॉड गेज ट्रेन इस पुल पर से गुजरी। अलेक्जेंड्रा ब्रिज की तामीर से पहले माहिरीन ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें दरिया के मिजाज, आम दिनों में पानी की बहाव, सैलाबी कैफियत और इसके नतीजे में होने वाली तबाही का मुफस्सल जायजा लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक न सिर्फ दरिया के किनारे गैर वाज़ेह पाए गए, बल्कि ये बात भी सामने आई कि सर्दियों में दरिया के मरकजी बहाव की चौड़ाई ज़्यादा से ज़्यादा 500 गज और गहराई 10 से 15 फुट होती है, जबकि हिमालय पर बर्फ़ पिघलने से आने वाले सैलाब और मानसून के बायस जून से सितंबर के वस्त तक इसका हजम कई गुना ज़्यादा हो जाता है। वजीराबाद में दरिया कम पानी के निशान से 11 फुट बुलंदी पर बहता था, जबकि इसकी चौड़ाई 3.5 मील थी, लेकिन निसफ से ज़्यादा हिस्सा रेत के ऊपर फैली मिट्टी पर मुश्तमिल था। यहाँ पानी की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी और इसकी अमूमी रफ्तार 10 मील फी घंटा और गहराई 50 फुट के लगभग थी। चुनांचे इस मकाम को पुल की तामीर के लिए मौजू करार दिया गया। 1872-73 के दौरान पुल के सतूनों के लिए तजवीज़ किए जाने वाले 195 कुएं खोदे गए। इससे अगले साल 65 PS की तामीर मुकम्मल हुई। आयरन गर्डर्स भी साइट पर पहुंचाए जा चुके थे, लेकिन 1874-75 के मौसम गर्मा में आने वाले सैलाब की वजह से कई बुनियादें डूब गईं, जिन्हें दोबारा तामीर करना पड़ा।
اسی عرصے میں 15 اسپن بھی تعمیر کیے گئے اور یوں 23 دسمبر 1875 کو پہلی میٹر گیج ٹرین کا پل کے اوپر سے گزرنا ممکن ہو سکا۔ پل کی تعمیر کے دوران ہی برطانوی حکومت نے 1874 کے اوائل میں پل کو 5 فٹ 6 انچ چوڑی براڈ گیج ریلوے لائن میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کے لیے پل کے ڈھانچے کو زیادہ چوڑے اور بھاری لوکوموٹو اور ٹرین کے وزن کے قابل بنایا جانا تھا۔ 1877 کے اواخر میں پل میں ضروری تبدیلیوں کا آغاز ہوا، جس میں سب سے اہم یہ تھی کہ سڑک کا نیا پل تعمیر کیا گیا اور الیگزینڈرا برج کو صرف ریلوے ٹریفک کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ برج کی اضافی ترامیم اور تعمیرات 1 سال میں مکمل کر لی گئیں اور 6 اکتوبر 1878 کو اسے براڈ گیج پل کی حیثیت سے کھول دیا گیا۔ دریائے چناب کے پہلو میں نالہ پلکو بہتا ہے۔ نالہ پلکو ضلع سیالکوٹ میں بجواد کے سید پور نامی قصبے کے قریب دریائے توی سے نکلتا ہے، جس میں عظیم ہمالیہ کے دامن اور جموں کی پہاڑیوں سے آنے والے بہت سے چھوٹے ندی نالے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ نالے کا ایک اور دھارا پاکستانی سرحد سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں بھی بہتا ہے۔ نالہ پلکو دریائے چناب کے متوازی سیالکوٹ اور وزیر آباد کے 2 اہم شہروں کے شمال سے گزرتا ہے۔ وزیر آباد کے مشرق میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے مشہور پل لاڈو کی پلی کے نیچے نالہ ایک اور پلکو مل جاتے ہیں اور پھر دونوں نالے ہٹ خانکی پر دریائے چناب میں ضم ہو جاتے ہیں۔ نالہ پلکو نے سیالکوٹ چھاونی اور وزیر آباد شہر کی ترقی میں بے حد اہم کردار ادا کیا۔ انگریزوں نے 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد سیالکوٹ کا الحاق برطانوی راج کے ساتھ کر لیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی موت کے بعد جن انگریز افسروں کو سیالکوٹ میں تعینات کیا گیا، انہوں نے 1849 میں سیالکوٹ چھاونی کی بنیاد رکھی، جو 1852 میں مکمل ہوئی۔ سیالکوٹ چھاونی کے قیام کے لیے برطانوی کمانڈر ان چیف سر لارڈ نپیر نے موسمی نالوں، بھیر نالہ اور پلکو کے درمیانی علاقے کا سروے کیا اور دفاعی لحاظ سے اس کا انتخاب کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ریاست جموں و کشمیر سے قربت اور فوجی ضروریات کے موافق آب و ہوا سیالکوٹ کینٹ کی ابتدا کا سبب بنی۔ پلکو کے کنارے دوسرا اہم ترین شہر وزیر آباد ہے، جس کی بنیاد 1636 میں ہندوستان کے مغل بادشاہ شہاب الدین محمد شاہ جہان کے ایک امیر وزیر حکیم عالم الدین نے نالہ پلکو کے کنارے مسمن برج کی پہلی رہائشی عمارت تعمیر کر کے رکھی تھی۔ اب آپ الیگزینڈرا برج اور پلکو برج کا نظارہ کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ فوٹو نہ جا رہے نہ بنا